Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaitania dari Prodi PAI IAIN Pekalongan. Di sini saya akan membaca surat Al-A'raf beserta hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Hukum bacaan surat Al-A'raf ayat 69. Awa'ajibtum. Bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Aja. Bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu huruf jim. Ja. Mad wajib mutasil sebab matobi'i bertemu hamzah di lain matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kum idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Rik rum ronya tafkim. Rum idham bighunah sebab tanwin bertemu huruf mim. Mir rabbikum mirra bacaan idham bila ghunah sebab mim sukun bertemu huruf ra. Rabbikum ronya tafkim. Kum idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Ala la matobi'i sebab fathah panjang. Rojulim ronya tafkim. Rojulim lim bacaan idham bighunah sebab tanwin bertemu huruf mim. Minkum bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu huruf kaf. Kum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Liyung bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu huruf zal. Rokum ronya tafkim. Wadhkuru ronya tafkim. Ronya tafkim. Ru bacaan majais munfasil sebab matobi'i bertemu huruf hamzah di lain kalimat. Idza ja'alakum kum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Khulafa bacaan mad wajib mutasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mim ba'di bacaan iklab sebab nun sukun bertemu huruf ba. Qauminu nu bacaan matobi'i sebab dhamah diikuti waw sukun. Heu bacaan idham bighunah sebab tanwin diikuti waw sebab tanwin bertemu huruf waw. Za bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Dakum kum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Fil khalqi bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu huruf al-qamariyah. Fadhkuru ronya tafkim. Ru majais munfasil sebab matobi'i bertemu hamzah di lain kalimat. A matobi'i sebab fathah panjang. La mad wajib mutasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Allah lafzul jalalah tafkim. La'allakum kum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Tuflihun mad arid li sukun sebab matobi'i bertemu huruf hidup di akhir kalimat dibaca waqaf. Surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun.
Hukum bacaan surat Yusuf ayat 11. Ko bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan matobi'i sebab dhamma diikuti waw sukun. Ya bacaan maja ismun fasil sebab matobi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Na bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Ma bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. La bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Manna bacaan gunnah sebab nunnya bertasydid. Nah bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Ala bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Yu bacaan matobi'i sebab dhamma diikuti waw sukun. Inna bacaan gunnah sebab nun yang bertasydid. Na bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Lahu bacaan mad syila qasira sebab bunyinya panjang. Lana syehun bacaan mad arid li sukun sebab matobi'i bertemu huruf hidup di akhir kalimat dibaca waqaf. Surat Ad-Dar atau Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Hukum bacaan surat Ad-Dar atau Al-Insan. Po matobi'i fathah diikuti alif. Alaihim ikfa syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ba. A matobi'i sebab fathah panjang. Ni'matim idhum bilqunah sebab kasrah tanwin bertemu huruf mim. Mil fiddah bacaan ikfa sebab nun sukun bertemu dengan fa. Fiddatiu idhum bilqunah sebab kasrah tanwin bertemu huruf waw. Wa bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Bilka bacaan ikfa sebab tanwin bertemu di huruf kaf. Wa matobi'i sebab fathah diikuti alif. Ro nya taqiq. Ri bacaan matobi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Ro nya tafkim. Jika dibaca waqaf, jika diwaqaf maka ro nya panjang. Terdapat hukum bacaan matobi'i. Tetapi jika diwasol maka ro nya pendek, tidak ada bacaan matobi'i. Qawariro wa matobi'i sebab fathah diikuti alif. Ro nya taqiq. Ro nya tafkim. Ri ro nya taqiq. Ro nya tafkim. Mil fiddah bacaan ikfa sebab nun sukun bertemu dengan fa. Fiddatin qaddar bacaan ikfa sebab tanwin bertemu dengan qaf. Ro nya tafkim. Ro dhamma tafkim. Ru bacaan matobi'i sebab dhamma diikuti waw sukun. Ha bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Taqdi bacaan qalqalah sughra, qalqalah yang mati asli. Taqdi bacaan matobi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Ro nya tafkim. Kemudian taqdiro mad iwad sebab fathah tanwin dibaca waqaf. Surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Hukum bacaan surat Fussilat ayat 44. Ja'alna na matobi'i sebab fathah panjang. Qur ro nya tafkim. A matobi'i sebab fathah panjang. Nan bacaan idhar sebab fathah tanwin bertemu alif. Jamiyyan yallaqa bacaan idham bilahuna sebab fathah tanwin bertemu huruf lam. Qa bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif.
Lu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti waw sukun. La bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Fussilat aya. A bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang. Ya bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang. A jamiyu bacaan idgham bi ghunnah sebab fathah tanwin bertemu huruf waw. Arabi ronya tafkhim. Qul huwa lilladzi mad tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Na'amanu mad badal. Hudau bacaan idgham bi ghunnah sebab fathah tanwin bertemu huruf waw. Wasyifa bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Walladzi bacaan asyamsiyah. Di bacaan mad tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. La bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Yu'minu nu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti waw sukun. Fi baca ismun fasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. A mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. The bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Him bacaan izhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Waqru ronya tafkhim. Ru bacaan idgham bi ghunnah sebab dhammah tanwin bertemu huruf waw. Alaihim bacaan izhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Mad iwad bacaan mad iwad sebab fathah tanwin dibaca waqaf. Dibaca waqaf. Ulaika bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Mimmaka bacaan idgham bi ghunnah sebab nun sukun bertemu huruf mim. Ka bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Nim bacaan iqlab sebab kasrah tanwin bertemu huruf ba. Ba'id qalqalah kubro yang qalqalah yang di akhir kalimat diwaqaf atau mati di akhir kalimat. Kemudian ba'id mad arid lisukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup di akhir kalimat dibaca waqaf. Surat Al-Qiyamah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Hukum bacaan surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qi mad tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Man raq bacaan saktah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernapas. Raq ronya tafkhim. Ada bacaan qalqalah kubro yang matinya di akhir kalimat. Kemudian bacaan mad arid lisukun sebab mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat dibaca waqaf. Sekian pembacaan surat beserta hukum bacaannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.